Archiválie bezpečnostních složek komunistického režimu, kterých je zhruba 20 kilometrů. Jako třeba písemnosti rozvědky nebo vojenské kontrarozvědky. STB, czyli Bezpieczeństwo Państwowe, to była potężna tajna policja czechosłowacka, która została stworzona przez reżim komunistyczny i podporządkowana partii komunistycznej, która miała kilka departamentów. Z tym, że dla naszych badań najistotniejszy jest Departament Pierwszy, czyli wywiad zagraniczny, cywilny, który zajmował się Ameryką i Ameryką Łacińską, Ameryką Północną i Łacińską. Talvez não se lembre muito do que foi a Tchecoslováquia. Hoje a gente tem a República Tcheca e a Eslováquia, países independentes. Mas a Tchecoslováquia, de 48 a 89, ela foi uma república socialista. Regime autoritário que atualmente é condenado por crimes contra os direitos humanos. Tak tady trval komunistický režim více než 40 let, během kterých se tady odehrálo obrovské množství zločinů, byl znárodně vlastně už částečně už dokonce před rokem 1948 majetek většině lidí, docházelo tady k obrovským sociálním experimentům, které přinášely obrovské oběti. Ta státní bezpečnost po sobě zanechala obrovskou dokumentaci, ve kterých se můžeme dočíst po osudech skutečně milionů lidí. São esses funcionários da inteligência que foram enviados para o Brasil, que escreveram esses relatórios, em seus documentos, na troca de correspondência com a central em Praga, né? Nós estamos apenas fazendo o trabalho de descrever o que há nesses documentos. E segundo esses documentos, sim, a STB atuou no Brasil, realizou, por exemplo, operações de influência, política de influência, reuniu informações, recrutou cidadãos brasileiros para a colaboração. Encontramos várias pastas de objetos de interesse relacionadas com o Brasil. Aqui eu posso citar Governo e Parlamento, Ministério de Relações Exteriores, instituições científicas, Petrobras, Clube Militar, Forças Armadas, partidos políticos, ligas camponesas i muitos outros. Przede wszystkim, żeby ta służba mogła w jakiś sposób funkcjonować w danym kraju, musiała sobie zorganizować jakąś bazę, czyli oni to nazywali według sowieckiego wzoru rezydentura. Rezydentury zazwyczaj powstawały przy ambasadzie lub przy biurze linii lotniczych lub przy przedstawicielstwach handlowych, ale najczęściej w ramach ambasady. Z tym, że na ambasadzie o istnieniu takiej specjalnej komórki szpiegowskiej, wywiadowczej wiedział tylko ambasador i nikt poza nim. To było tajne, to było ukrywane. Więc wywiadowcy, zawodowi wywiadowcy, szpiedzy z Czechosłowacji przechodzili krótkie szkolenie dyplomatyczne, by mogli udawać dyplomatów, ale tak naprawdę ich główną działalnością była praca szpiegowska. Zaczęło tworzyć jakąś siatkę swoich informatorów, ci, którzy współpracowali z rezydenturą, najpierw w Rio de Janeiro, a potem w Brazylii, tak ci byli bardzo pożyteczni i cenni, ponieważ mieli inne, różne, ciekawe, interesujące znajomości z innymi Brazylijczykami z różnych sfer, znów życia politycznego, biznesowego, dziennikarskiego itd. I oni pomagali wyłapywać interesujących, możliwych przyszłych współpracowników, na których się potem wywiadowcy mogli skupić. Więc eles tinham trabalho muito sistemático de recrutamento dos colaboradores e dos agentes. Você tinha colaboradores secretos, você tinha colaboradores ideológicos, tinha uma outra classificação que eles davam para as pessoas que de colaboradores inconscientes, chamados de figurantes. Encontramos informações que permitem afirmar, segundo esses documentos, que não somente a STB estava presente e atuando no Brasil, mas também serviços de outros países do bloco socialista ou comunista. Afirmações que confirmam a presença, por exemplo, de serviço de inteligência da Polônia comunista, da Alemanha Oriental, da China, de Cuba, inclusive da União Soviética, a própria KGB. Nós pesquisamos os documentos da STB, o Serviço de Inteligência da República Socialista Tchecoslováquia.
Nós não sabemos o que eventualmente esses outros serviços de inteligência de outros países socialistas fizeram no Brasil. Então, podemos tratar esse nosso trabalho provavelmente como somente uma parte de atuação de serviços komunistów no Brasil, inclusive antes do ano de 64. I dlatego Mauro wymyślił, a Renor zrealizował, że można się, a jeszcze trzeba powiedzieć tak, że za nami nie stoi żadna instytucja naukowa, żadna instytucja państwowa, że jesteśmy prywatnymi osobami, które się zajęły po prostu tematem, którego nikt dotąd nie badał. Nejsem si úplně jistý, jestli nám to pomůže k tomu, že bychom předešli nějaké nové totalitě, které určitě přijde, jako lidstvo vždycky vyrobí něco nového. Jo? Ale myslím si, že přece jenom může to studium těch dokumentů pomoci předat zkušenosti o tom, jakým způsobem ten systém fungoval. Uważam, że to bardzo ważna książka, po pierwsze dlatego, że jest prawdziwa. Tylko prawda jest ciekawa. Dzięki tej książce wszelkiego rodzaju pracowicie opracowywane mity ulegają falsyfikacji. Nie ma nic lepszego niż zderzenie swoich wyobrażeń z rzeczywistością, a ta rzeczywistość bardzo często jest banalna lub brutalna. Okazuje się, że wielcy intelektualiści, pisarze, poeci, przywódcy ruchów de facto byli ludźmi skorumpowanymi, ludźmi, którzy nie tylko brali pieniądze z miedzianym czołem, ale po prostu zdradzali swój kraj i swój naród. Podkreślam, i kraj, i naród, ponieważ sprzedawali mu iluzje za cudze pieniądze. A vitória da Revolução Cubana em 59 intensificou as atividades comunistas na América Latina. A Revolução Vermelha estava mais perto. O Brasil já dava seus próprios sinais de inclinação à esquerda. No mesmo ano, a capital foi transferida para o centro do país. Você tem dentro desse ambiente ideológico muito polarizado no mundo e no Brasil, em 55 a eleição do Juscelino Kubitschek, que agrega muitos dos filhos do varguismo e da esquerda, vai levar inclusive à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer e um projeto, né, muito esquerdista de poder, de tirar a política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de tirar de perto da população, e você encomenda um projeto urbanístico de esquerdistas, de stalinistas, para fazer uma capital totalmente de concreto, sem esquinas, com grandes avenidas, com palácios, onde os políticos podem viver numa redoma, numa ilha, distanciados da população, porque eles são esses iluminados que têm uma visão inacessível à população. A população não vai entender. Por exemplo, você pega o Palácio do Catete do Rio de Janeiro, né? O sujeito abriu a porta do Palácio do Catete, ele está na rua, então ele está no meio do povão. Agora em Brasília não, você tem um lago, tem uma distância, tem não sei o quê. Quer dizer, o presidente é inatingível, ele está no Olimpo. A cidade foi feita para isto. A concepção dos caras é esta. Não se faz isto, a não ser que você tenha um plano na cabeça. E, evidentemente, o Niemeyer tinha. Refletindo o modelo do livro A Cidade Comunista Ideal, escrito por 2 arquitetos soviéticos, Brasília evidenciava o caminho que o país e sua mentalidade estava sendo levado. Os cofres públicos não ficaram impunes à construção da nova capital. A mentalidade desenvolvimentista também estava presente em vários setores da economia. O plano de fazer 50 anos em 5 causou o congelamento de salários, agravamento da inflação, e também foi a primeira vez que ouvimos falar de calote ao FMI. Ao mesmo tempo, uma figura começava a despontar em São Paulo, já tinha sido governador, despontava com o discurso dele do varre, vassourinha, né, combater a corrupção, ganhou uma proporção
muito grande no país. E ele sabia fazer o tal do teatro que o político precisa para convencer o povo, né? Ele punha talco para fingir, para simular caspa, ele comia pão com mortadela sentado na calçada. Ele, quando falava pro público, simulava que estava desmaiando de fome, não tive tempo para comer.